dance, dance, dance. Dance. Jump, jump. 3, 2, 1. Jump! Sabot? English! Ha? Nagtulala, oh! English. Nagtulala! Kuya, nagtulala yung mga kuan. Mga players. Na, muna trial ha. You look for the egg and then you need to broke the egg. Ya, buka ha. Ready. Wait lang, wait lang. Wait saling. Ready. Get set. Go. Wait lang. Go. Ayan na. Go. Ana, walk. Just walk. Ayan. Ana, and then wait pa. Ana, lenga. And then once the music stops, you get 1 cup. Okay? The person who will not get a cup will be out. Okay? Kasabot? Yung button is, bukuha, what? Diba na ay music? So, once the music starts, tuyok, sayaw. Okay? And then naman, once the music, yung unong ang music, yan ang start o kuha isa ka cup. Ang dili makakuha o cup, baoy, hawak. Okay? And then, so, go. Kaya sa niya, kaya. Sport player. Bayaw ka para dili mga kuan, para dili mga bungit, para dili mga dasmag. Wait lang sa upan. Ana. Okay. In, out, left. Okay, gamay na lang. Ito yun. Ready? Hoy, ayaw ko ang karte. Ilig out ninyo. Dapat sa awak ninyo, anak. Dapat sa awak. Sa awak ang writer. Sa awak. Hoy, sa awak ang writer. Okay, angas. Ay, gawas. Nasa awak ang writer. Pagkagod. Ging. Tulog. Ging. Dali. Next, dali.
Ikaw, Oy, sandig sa gardel, sandig. Uy! Adi, hindi ka sana, ikawan. Oy, atras, atras. Get one. Wala, nasto nga. Uy, dapat ubos. Oh, the chin. Sige, wala. Hey! It's it! Oh! Right out! Tutol man. Dahil. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Isa na daw. Oh. Isa may daw. Bagi sa may daw. Isa may nakadaw. Adi, patanaw. Isa may daw. Next, adi. Ito yung ayaw mo. Ito yung hey. Go, RJ. Yeah, go. Kasi next, si Chloe next. Sayaw. Kapit. Ano pa isa? Ano pa isa? Napaki sa last. Wala na? Napay last. Hindi yun. Hindi mo na. Ikaw